बाहर गोटे झील को डकागला से यात्रा मंच को किसी समय चढ़ा दर में 50,000 लक्ष टंका लेखा देकरी ताकू डकागला एवं से झीलटी जी यात्रा मंच उपरको आसला से धीरे 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 कपड़ा खोलिक कौ जाए कपड़ा खोल आपण मैंने सब विभिन्न गणमाध्यम देखुए कंपिटिशन कले से किए कहलानी से ऊपर खोलदेला तो तोर खोलदेवी एभलिया कथा कहीं बैट रे कहले से लाज लगुना मुहटा जो मोबाइल रे बापा कि स्त्री देखुव जे मो पुओ कि मो स्वामी यात्रा मंच पाखे गोटे नंगला नाचुवा झील को देखिक जमी उत्फुल्लित होउची ए कथाटा को स्त्री कि बापा जो देखुव से लोकटार कौन घटुव परिवार रे जीवंता घुसुरी को सेठी असुर भूमिकार अभिनय कर चरित्र टिकाले से जीवंता घुसुरी को फाड़ी देवा फल रक्त सब मंच सारा बोही गला एवं से घुसुरी कंचा मान बंद करिए हम काम हो कमेंट पढ़िबे हमें आगे बर्तमान कमेंट को आसिले प्रमोद कुमार ओझा लिखिले सेगुड़ा यात्रा नुहे रांदी खाना जे जाउछंती से माने रांदी एटा 100 भाई ठीक कथा सी मानस रंजन प्रधान लिखिले वर्तमान भद्र घर लोक केबे यात्रा को जिबे ना यात्रा आज किसी रांडुआ मानक आखाड़ा शाल परिणत हो कहीं मुझे निजे देखी रेकर्ड डांसटा सरीगला पूरा 80% चेयर फाँका पड़ देवेंद्र दास लिखिले भाई ये बास्टार्ड मीडिया वाला पचाइल टिकिए ए रांडी मानकर अश्लील बाइटा नहीं लोकलोचन प्रसार करने कौन निहाती आवश्यक प्रकृत में ये मीडिया वाला निजर टीआरपी बढ़ाई कि भाइराल कर एमाने चतुर्थ स्तंभ ना बाल स्तंभ ए बेलजिया ना जी चतुर्थ स्तंभ देती से शहटी को आगे चप्पल माड़ दरकार भाई यहाँ आम संविधान देती मीडिया को चतुर्थ स्तंभ बोली किंतु आजिकल मीडिया तो आप तो जानी सब टंकार खेल हो बाईटी माने निजर टीआरपी बढ़ाई सी किसी भी करें विपिन विश्वास लिखिले 100% दायी दर्शक कहीं आम जाऊे देखा से लंगुली मानकर लंगला शरीर देखापी जो मैंने माड़गोल कर 300 दे टिकेट कर बाड़ी देखिए 300 टका टिकेट कर कि क्या खोज कुदिले भी जाना नहीं मनोरंजन अनेक माध्यम अच्छी यात्रा न देखिले किसी मरीजे प्रथम यात्रा को बयकट करूँ देखिए समस्त ठीक गोटे आसो जदि यात्रा बंद हो सब ठीक बाटे आस इजी तेणु मुझे आगुरी कही यात्रा बंद हवा निहाती दरकार कहीं कमिटी मेंबर किसी पैसा जानी नचुच्च कौन तुम खोलो पेंशन कुलमणि ग्रहाचार्य लिखिले यात्रा बहु कालू अश्लीलता रही आसी पुराणा समय डुएट हेबा बाहाना दी अर्थवर्धक शब्द व्यवहार होता रेकर्ड डांस रे टिपी वर्षा पानी गीतर अधा ड्रेस पिंधा घसा घसी हेले तापर कमेडी सीन रे केयर फ्री कोहिनूर कौन देखाई लोक हसाई चेष्टा चलला तापर एबे कईटा अभद्र झील अधा लंगुली हो नाचुंत अधा लंगुली नुह पूरा लंगड़ा बर्तमान ऊपर खोलते तले भी खोल गोटे भिडियो देखी लीजा राणी लिखिले वर्तमान सोशल मीडिया यात्रार संकल्प शुणा कहीं यात्रार संलाप शुणा भी खराब लगुच कमेडियन दो अर्थ विशिष्ट जो शब्द आजिकल झील मान नाच भारी घृणा लगे निहती यात्रा आम जाटा उचित नुह हिमांशु सतपथी लिखिले ठीक कथा कहते कालीचंद्र षडंगी लिखिले ओडिशार गोमाता और षंढ को नहीं मारी तांको मांस को बिक्री करुछंती काहाको देखा जाउनी घुसुरी मारिवा देखा गला कि आईन चली आम ओडिशा रे प्रतिदिन गाई एवं गो चालान धरा पड़ुछि किंतु केही कहूना चालान कहउछंती सी जेहेतु आमर गोटे माने परंपराटा को नष्ट कर राजेंद्र मिश्र लिखिले तांको बापा माँ और स्वामी पैसा पाई सब करि पारिबे से पाई तो छाड़िछन से माने कोन कर धन बेहेरा लिखिले किए बंद कर आम देश आईन व्यवस्था ठीक ना आसबू हेले सरकार को फायदा टिकस ये झाटिया सरकार परमिशन देछि कहीं झाटिया सरकार कौन आगुला बीजेडी एवं बीजेपी आगू भी आसपे कांग्रेस कही सरकार दायी कले हेनी आम निजे सचेतन हवा दरकार हेमंत कुमार लिखिले गोटे भल कथा भागवत टुंगी गीतिनाट्य पौराणिक नाटक पाला कमिजा और दर्शक मान अत्याधुनिक होबार एमती घटुଛି
ଫୋନ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସଞ୍ଜୟ ଲେଖିଲେ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଜ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯଦି ଲାଜ କରିବେ ତ ବେପାର କେମିତି କରିବେ? ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଦେହ ଦେଖେଇବା ଲଙ୍ଗଳା ହେବେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜରରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଶୀ। ଲେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଖୋଦ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ବିଜେପି ନେତା ରାଜନୀତି ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରାର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଲେଖିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଭଡ଼ୁଆ କି ସେ ଶଳା ଗୁଡ଼ା ଯାହାର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଲଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦୋଷ ନୁହଁ, ଦୋଷ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି କମିଟିର। ଶରଦ ସେନାପତି ଲେଖିଲେ କିଏ ବନ୍ଦ କରି ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ, ସତରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏସବୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଫାଇଦା। ଠିକ ଅଛି। ଧୀରେ ଲେଖିଲେ କମିଟି କେବଳ ଦାୟୀ ଏ ଝାଟିଆ ସରକାର ପରମିଶନ ଦେଉଛି କାହିଁକି? ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ରହିବା କଥା। ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଭଦ୍ର ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା। ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ହେଇଛି ରିପୋର୍ଟ, ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ରହିବା କଥା। ଭାଇ ଲେଖିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଦା ଲେଖିଲେ ଭାଇ ଟୋକା ଦେଖାଇଲେ କେତେ ନେତେରି ହେଇଯିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ କୁଆଡେ? ରାଇଟି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅରୁଣ ଭାଇ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଦୀପକ ଲେଖିଲେ ଯାତ୍ରାକୁ ସବୁ ବେଧୁଆ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଏମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବନି। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ତମେ ବସିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜିକା ସମୟରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯାତ୍ରା ଦେଖାରେ ଯାଉଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅଧିକ। ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଉ କଣ ଅଛି? ସେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲାଣି, ଅଶ୍ଳୀଳତା କଣ? ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଏ ସମାଜ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି, ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ଆମେ। ଭାଇ ତମର କଣ ଗୋଟା ବାପା ହଜାରେ ବାପା, କିଏ ଏଟା କହିଛି? ଦମୟନ୍ତୀ ରାଉତ ଲେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ସେଇ ଭଳିଆ, ସେ ତ ଅଲଜ୍ୟା ଆଉ ସତରେ ଯାହାକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ସିଏ ହିଁ ଏଇ କାମ କରିବ। ଯାହାକୁ ନିଜର ଲାଜ ଅଛି ସିଏ ଏଟା କରିବନି। ଲାଜ କେମିତି? ଲାଜ ଲାଗିବ କାହିଁକି? ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ କଣ ହବ? ଥାନା ବାଲା ନିଜେ ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ। ବେଶ୍ୟା ନୃତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କମିଟି ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଆସୋସିଏସନ ହବା ଦରକାର। ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣୁନି। ସତକ ସେ ଆଉ ବନ୍ଦ ଅସୁର ବି ଚରିତ୍ରରେ କରୁନି। ଅଭିନୟ ଆଉ କରୁଥିବା ସେ ବଢି କଳାକାର ବଢି ଜଣକ ବଢି ବଢି କଞ୍ଚା ଯାଉଛି, ଉପର ମାଂସ ତାକୁ ଖସିଲେଣି ତଳ ଘୁଷୁରୀର ପଡ଼ିଲେଣି, ଖାଇଗଲା। ଆଉ ସମୟ ମାନେ ଆସିକି ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ଉଲଗ୍ନ କରିକିରି ହେଇକି ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯିବେ। ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବର୍ଷ ହିଁ ହବ। ବର୍ଷ ଦେଖ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ପରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଯୁଗ ଯୁଗ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ କେଇଟା ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାଚିକିରି ଯାତ୍ରାର ପରିବେଶଟାକୁ, ଯାତ୍ରାର ସଂସ୍କୃତିକୁ